Yun, bali yung ginawa ko is tinanggal ko yung Wi-Fi manager dito sa libdevs. Yan. Ay, di pala. I-copy nyo pala muna. Libdevs, tapos Wi-Fi manager, copy. Tapos i-paste nyo sa lib. Paste. Tapos tatanggalin nyo tong Wi-Fi manager. Comment nyo lang dito sa baba. Ayan, naka-comment lang yan. Tapos, save. Mawawala yung andito sa taas. Wala na siya. Tapos, babaguhin nyo yung nasa main file. Imbes na ganitong simple, gagawin double quote. Kasi nandito lang siya sa mismong folder ng modem MCU. Ay, folder ng project. Dito lang siya sa lib. So, tapos hanapin nyo yung WM strings EN. Tapos ito, constant char portal menu. Comment nyo lang yung dati, wag nyo i-delete. Comment lang. Tapos paste nyo yung pinagawa nyo sa ChatGPT. Tapos compile nyo na ulit.